देशभर सध्या कालोराची लाट। आता मेरेनचे हे सगळ्यात गरमेचे वर्ष। हवामान बदलाक लागून प्रत्येक नवे वर्ष फाटल्या वर्षाचो गरमी, पूर आणि दुष्काळाचोय रेकॉर्ड मोडटा। तातूंत गोंयांत नळाक उदक दिसता। कितलेशेच राज्यांनी लोकांक उदकाचो थेंब ना। मात हालीं तेंपार गरमी गोंयकारांनी हांगा दर्याच्या उदकाक येवपी टुरिस्टांचे ताकी भायर चल्ल्या। दर एकलो ताचेर आपापले परीन उपाय काडटा। घेऊन फिरता, मागीर थोडे लोक आडसराचें उदक पिता, लिंबू सोडा पिता। खूबच हीट वाडिल्ले, आईस्क्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक। Basically, I just grab a fresh cup of lemonade. Sometimes I just go by the beach side and enjoy the breeze. Go to the swimming pool, swim with my family. But that's the way I beat the heat. फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्सांबरोबर लिंबू सोडा, आडसरां, उसाचो रस, लस्सी, काळंगांचो ज्यूस असल्या देशी ड्रिंक्सांकूय बरेपैकी मागणी। Watermelon juice, sweet lime juice. Apart from that, drinks, seasonal fruits like the kokum, very well. The ginger lemon also. These are soda based, and lot of shakes also. दिन में 120-130 गिलास निकलता है यहाँ पे, 130 गिलास बेलगाम से लेके आते हैं। सस्ता और फुल फ्रेश है, एकदम ताज़ा बना के देता है। टुरिस्टांकूय गोंयचो कालोर बरोच बादता। कालोर वाडटा तशी स्विमींग पुलांनी जाणटे नेणट्यांची गर्दी। स्विमींगूय जाले आनी तातूंत जिवाक थाकायूय। गरमेच्या दिसांनी कालोरा पासून वाटावपाक एसींचो खप मोठ्या प्रमाणात वाडटा। पणजेच्या तळावलीकार इलेक्ट्रॉनिक्साच्या विश्वास तळावलीकारान सांगले। ऐसा डेली असते 35, 40, 45 असतात डेली। गरमे दिसांनी फक्त गरमेची वाटतं। गरमे चड वाटतं। 1989 गोंयांत आतां मेरेनचे सगळ्यात चड 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली। अंदू आतां मेरेन 35.3 डिग्री सेल्सियस मेरेन तापमान पावला म्हूण हवामान खात्याचो रेकॉर्ड सांगता। When we compared the data for last 30 years, we have seen that the highest ever recorded maximum temperature for the whole year recorded during April month, and it was on 7th April 1989, and that temperature was 39.8 degrees Celsius. During this year, during April month, we have recorded a mean maximum temperature of 35.3 degrees Celsius for the month of April, and last year it was 35.9 degrees Celsius. लोकांनी कालोरा पासून वाटावपाक कितें उपाय करपाक जाय ते दोतोर अनुपमा कुडचडकारान सांगले। आणि गरमे दिसांनी आमचे उदक आमी एटलीस्ट 10 ते 12 ग्लास तरी सकाळच्यान रात मेरेन पिवपाक जाय। आणि बाकीची आडसरा उदक किंवा लिंबू उदक, लिंबू पाणी किंवा संत्राचो किंवा मोसंबीचो ज्यूस पिवप सामके उपयुक्त ठरता। इतले मजगती कालोर फुडले कांय दीस असोच उरतलो म्हूण केंद्रीय हवामान खात्यान सांगला। And we are expecting that a couple of days this heat wave will continue. Otherwise, there is no large scale heat wave as such which is prevailing. As of now, for next couple of days it will remain high, but thereafter a slight fall in the temperature expected in many parts of the country. देशात सगळीकडेन कालोर वाडत आसा। गोंयांतय कालोराक लागून लोक हैराण जाल्यात। कालोर हालींच्या तेंपाक कित्याक वाडटा, ताची कारणां कितें? काय हालींच्या तेंपार सगळेकडेन कॉन्क्रीटाचे जंगल जाल्ल्यान ही परिस्थिती उद्भवल्या काय कितें हाचोय विचार जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकारा वांगडा स्टेसी डिसोजा।